hapon guys. Dito naman kami sa laot guys. Ayun, may bangka guys. Nakakita kami ng kahoy na malaki. Yan, biniyahan ko guys. Yan, may puyan dalawa guys. Paano namin ito guys? Hindi pa may schedulean ngayong gabi guys. Ang likuman, bukas pa yung bakandil likuman guys, bukas pa. Meron akong huli guys, 120 kilos guys. May salmon at saka mayroong tulingan, mayroong pusit. So guys, mga 120 kilos. Para pang malaki tulingan din guys. Ayan guys, sana madagdagan nyo ngayong hapon guys. Dumating na mga 200 kilos guys. Ayan yung huli guys. May salmon. Yung tawag sa amin ito, salmon. Linaw yung karagatan ngayon guys. Kasama ko rin guys. Ayan. May schedule ngayon gabi yung lukuman guys. Kahoy din, tapos maraming ano daw naman, marami namang isda daw guys. Ayan, shout out to yung lahat dyan guys. Salamat sa subscriber ko sa YouTube. 101 yung subscriber ko sa YouTube. Salamat sa pag-suporta guys. Welcome to my vlog guys. Ayan. Ayan. Ganyan magtatapos guys.